ସହରରେ ରାଜା ରତ୍ନାକର ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରକେଶୀ। ଆଚ୍ଛା ଧନରେ ସେଇ ରତ୍ନାକର ରାଜାଙ୍କର ତିନୋଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। আচ্ছা ভাই না সে রাজা কিপরি ଥିଲେ অতি অহংকারী রাজা ଥିଲେ কুবের সমান ধন ধান্য ଥିଲା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁନଥିଲେ କାହାକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଉନଥିଲେ କାହାକୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଧନରେ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ମନରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ରତ୍ନାକର ରାଜା ଏତେ ଧନୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୁବେର ସମାନ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫକୀରକୁ ଭିକ୍ଷା ଦାନ ଦେଉନାହିଁ। ତେବେ ଧନରେ ମନରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜି କୋଣ ଯେ ସହରକୁ ଯିବି ଏବଂ ରାଜା ରତ୍ନାକରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି କଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ରୂପକୁ ଧିକାର କରିକି ସଂହାର କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବଳରାମ ଦାସ କଣ କହିଲେ ଆସିବ ଆରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମାୟା କରି ଆରେ ସେ ରୂପ ସଂହାରି ହରି ସେ ରୂପ ସଂହାରି ହରି ସେ ରୂପ ସଂହାରି ହରି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମାୟା କରି ସେ ରୂପ ସଂହାରି ହରି ସେ ରୂପ ସଂହାରି ହରି ସେ ରୂପ ସଂହାରି ହରି ମତେ ସବୁ ଧରିଣ ହାରିଲେ ନର ହରି ମାରିଲେ ନର ହରି ମାରିଲେ ନର ହରି। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜର ରୂପକୁ ସଂହାର କରିକି ଆଜ୍ଞା ବୃଦ୍ଧ ବେଶ ଧରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ। କାହାଣୀ ଜୟ ଆଜି ମୋ ସହ କୋଣ ସହରକୁ ରାଜା ରତ୍ନାକର କେବେ ହେଲେ ମୋର ଦର୍ଶନ କଲା ନାହିଁ। କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଦେଲା ନାହିଁ। ଜୟ ଆଜି ମୋ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ତାକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ এই নগরবাসী বড়দূর আসিছি মা মো বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মো বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মা মো বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ভিক্ষা দিও ভিক্ষা দিও এই নগরবাসী বড়দূর আসিছি মা মো বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মো বৃদ্ধ সন্ন্যাসী
महामंत्री आज्ञा मणिमा अरे महामंत्री आज्ञा आम सिंहगरे के गुटे भिक्षा दियो बोले रवि छाड़ुछि आज्ञा शीघ्र जाओ देखि के आसो ओ बाबा अरे कोण आला कुआडे आसिलो मो भिक्षा निमंत्रण आସୁଛି मो भिक्षा निमंत्रण आସୁଛି भिक्षा मागी छ हां ऊपर चढ़ो राजा को कहो भिक्षा खंडे देबे महाराजा करो जय हो महामंत्री आज्ञा देखि के आसिलो देखिले आज्ञा के आसी छन गोटे भिक्षुक आसिछन ए मूर्ख ए कोन जर शहर राजा रत्नाकर कहा को भिक्षा दिए नाही तू कोन जानि शीघ्र जा बाहर कर दे जा ओ बाबा भड़ा लगले इनो भीख भूखा नहीं मिले देबे नहीं नहीं ताले ठीक है बारे मो चली जाउछी बाहर मारी आपुलो जाउछी बापा के ताले आसी नहीं जाउछी महामंत्री आज्ञा कोणाई के आसिलो खेत बाटा खेती जा जा तमे कोन जानि न मो कहा को केबे भिक्षा दिए तो नाही भिक्षा दे जो किंबा कौन से बारे में पूजा मत क्या देही महामंत्री मोइरे मूर्ख तते घरु बाहर करबा पई कहिली और बाहर कर देथिली हाँ। पांडुरी दी शीघ्र जा पड़े आले ना बा अरे राजा को भिक्षा खंडे राजा देबे जे पानी नइना भीख नहीं मिला बैठा दे अरे एते बड़ राज्य थाई एते धन द्रव्य थाई कोन भिक्षा खंडे दे परिबो नहीं टोकी बसले हवा रही बाने रोली है महामंत्री गोटे काम करो ए जदि फलरे न मारिला ताहले बैठा मारी के बाहर करो अरे भिक्षा खंडे दो महामंत्री आज्ञा तम दरहमा केते कहिला मोर दरमा जेते है कम के तू जे घुमरा के बोलाले तू जदि याको जदि बाहर न करलो ताहले तो मंत्री पदर तते बाहर कर मूर्ख बोला यहाँ नहीं बोला अरे राजा को कहो भिक्षा खंडे देबे सब ना सिंगड़ा सुगड़े ड्राइवर बोला अरे राजा को कहो भिक्षा देबे ओ नहीं मिले 1000 नहीं ना बोला तेरे भाई ना से तो फकीर न थिले से थिले प्रभु अंतर्यामी नारायण बेस आज्ञा राजा कोला कोन लात गोइठा मारी की आज्ञा फकीर को बाहर कर देला अच्छा फकीर कोन कहिला हर कहला तूने जो कमाया है 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 कोई दूसरा ही खाएगा खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा खाली हाथ खाली हाथ जाएगा तूने जो कमाया है तूने जो
ସାଧୁକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଧନରେ ହଉ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ହଉ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା ନା ଗୋଇଠା ମାରିକି ବାହାର ନା କରିବା ନା ସେବା କରିବା କଥା ଧନରେ ହଉ ଆମକୁ ସାଧୁ ସେବା କରିବାକୁ ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା ବେଶ ଫକୀର ସେବା କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଫକୀର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ରାଜା ଗଲେ କଣ କଣ ଗଲେ ଗୋଇଠା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେଲେ ବାହାର କରିଦେଲେ ହେଲେ ଧନରେ ହଉ ସାଧୁ ସେବା କିପରି କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଏ ପରେ ସାଧୁ ସେବା କିପରି କରାଯାଏ ଆଉ ସାଧୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ ସାଧୁ- ମୁଁ ଜାଣିଛେ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ କହିଲ ସାଧୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି ସାଧୁ ବୋଲୁଛ ଇଏ ଯାହା ଦେଖି ସେଟା ସବେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଏ ସବେ ସାଧୁ ହଁ ତାହେଲେ ମାନେ ଯାହା ବସିଛନ୍ତି ସବେ ସାଧୁ ନାଇଁ ସବେ ସାଧୁ କହିଲ ମାନେ ବି ଇୟାର ମେଣ୍ଟା ମାନେ ହଁ ନା এই মা মানে যে সবে সাধু সবে সাধু এ তাহলে মহিলা মানে সমস্ত কিপরি সাধু কেনারে সাধু হইলে বলছ তুমको আনলে कोई पिए दे रे आनी करे का क्या कर दे छ आ तुमको या रास्ता साधु हले ए मूर्ख ए प्रकार साधु तो साधु तो हले अरे से परि साधु न धनरे হ্যাঁ जे लोभ मोह माया को त्याग करि पारे বেশ से भगवान को साधना करि पारे से होची साधु আচ্ছা और ये माने को समस्त साधु इमाने साधु हे वाला पापी दम এ ए मूर्ख ये की कथा कुछ तो मारो खाइबा कथा कहछ ना के न मते के ले पिटबे ए माने को तुम पापी कहछ पापी के पापी नि करे कोन बोली तार माने नी डरू न के नी डरे न ओ देखला जे हरी ए परिपर नाम को सुनी आसी छंती अर्जन करी आसी छी माने पाप करछन वासी करी घर के जे सेवा कथा কেতা পাপ কর যাও केना पाप करछन ओए। इमाने सबे देखि छ হ্যাঁ आज जे तमने घरे अछ हमारे केने नि केने पुण्य करछ ঘরে ঘরে মানে পুণ্য করছ हां আইনিকে দেখিয়ে মানে পাপ করছ जे माने देखि छ হ্যাঁ ई राती का হ্যাঁ এখন ঘর মানে তো মেলা থিবা নেই মেলা তো আছে ঘর মানে মেলা থিবা কি নি আছে এদিন দিন দেখো মেলা আছে ভুকা হইবে ভুকা মরুছন কি নি ওই মেলা পাপ নি কামে যে কাম করছ हां Iba kato, kuya. ए অলক্ষণ রক্তদান হচ্ছে মহাপুণ্য কিন্তু গোটিয়ে কথা হ্যাঁ মଣିষକୁ দাନ କଲେ ସିନା ପୁଣ୍ୟ ହବ আচ্ছা ଆଉ କଣ হ্যাঁ ଖଟାକୁ ଦାନ କରିବେ নেই শক্তি দান করবে ତେବେ ଧନରେ হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ କଣ କହିଲା বড় কইলা আরে কৃষ্ণ চরণে ভক্তি হে আরে মূলকা রণ সাধু মূলকা রণ সাধু মূলকা রণ সাধু আচ্ছা ধনরে আজ্ঞা মানে আসি কি আজ্ঞা অনেক টঙ্কা প্রদান আচ্ছা আচ্ছা সেই